Higanto. Lamang na tayo sa fight. Number 10. Or 16. Number 10 to number 16. Paso number 10. Number 10 tumawag, pinasa ka number 16. Tumalagsak, tumiray, pinasa ka yung Salaysay. Ayaw mo siya! Easy basket by Salaysay. Number 10 ang bola, pinasa ka number 16. Number 16 tumidiskarte. Bumigaya na siya. Bumidiskarte. Dua ka na kalit. Foul by Paulo. Higanto. Number 25. Number 25. Robbie. Graduate na, Higanto. Eriki siya ito mga saklad. Sakto. In front of the ball, Salaysay Shoutout to talaga. number 10. Pag tinabantin sa inyo, mag-shoutout na kayo. 16. Kaya, siya. Mamaya. Pasto Salaysay, tumidiskarte, tumaltak, tumiikot, tumira. Wala na, wala ni number 10. Pasto, nakulis na mo sa test. Yun lang, hindi nakuha. Yan na, nagalit na si Black Superman. The Black Scorpion, kamataran ko. Yung tampanayan! Esplana, kamaltag, tumira. Wala na yun ni Legaspi. Paso ni Guzman. Paso ni Saran. Ni Saratu. Nadalag ni Guzman, tumira. Easy Pasok basket by ni Guzman. 5 Guzman. minutes on the fourth quarter. 62-61. Salaysay. Lamang ang team ni Guzman. Nagsa. Oma! Kailan na Oma! Tumalaksak, tumira. May foul. Number 19. Kailan ko na sila dito eh. Holding foul. Number 19. World personal foul. 13 foul. 1 point. Pangalawang gusto. Papasok kaya. 2 points by number 16. Tayo Carusa. Tayo Carusa. Legaspi. Tumira. Bandog. Nakawa ni Salaysay. Paso ni number 16. Ayan na. Number 16. Number 16. Paso. Nakawa ni Saracto. Di Guzman. Nakawa ni Salaysay. Check out. Time out! Oh, time out na. Dali. Oh. Shoutout kayo, shoutout. Oh. Yeah, shoutout kay Ibo. Idol kay Arkin niya. Shoutout kay Arkin. Oh. Shoutout kay Arlan. Right. Shoutout kay Joshua dyan sa bahay nila. Anak ni Gary yun. Oh, ikaw. Shoutout kay Joshua. Joshua. Shoutout Joshua. Shoutout kay Jacob. Di Guzman. Paso na po ito din tumira sa 3. 3 point. 3 point. Gomez. 3 points. Number 16. Number 10. Diskarte. Ayo pinasa. Traveling by number 10. Traveling. Set by the referee.
65-63. Lamang ang Team Di Guzman ng isang shoot. Bria Gusa. Paso, Bria Gusa. Nasa sa tao para sa Gomez. Disikat sila sa Di Guzman na yan. Legas Pitumira. Pasok. Lamang na ng 4 ang Team Di Guzman. Number 6. Number 6. Paso, Ramsey to Salaysay. Kumangtag, tumira. 2 points. Salaysay. Salaysay. Tayo na rin siya. Paring Ray, the Black Superman of Black Rebel Ball. Tumira sa 3. Wala. Nakakali sa Salaysay ang bola. Salaysay, paso. Foul ba ng Foul Gomez. Gomez, laking foul. Ilan ang foul ni Gomez? Second of 67-65. Ang oras ay 3 minutes and 29 seconds. warning na white. Penalty na po ang foul. Lamang ng dalawang Team Di Guzman. Nako ni Diori, kaya na siya. Kaya na siya na-block sa mga kumaltag, tumira. Basket. Pahirap ba? Ito na siya, number 10. Pass to number 16. Nakakuha rin Di Guzman. Nakakuha rin Di Guzman. Tumama na sa tao. Tumama na sa tao. Tumama na po sa tao. 3 minutes 15 seconds pa. Sampilay. 69-65. Lamang Team Di Guzman ng 4. Roberto Sampilay. Sampilay. So, Explana. Pass to. Nakone. Ramsey. Ano siya? Nakone. Juventus. Tumira. Easy basket by Sampilay. 69-67. 3 minutes. Guzman. 6-7. On the 4th quarter. Tinawagan ng 8 seconds violation. Hindi nakatawid ang bola. In front of the ball by Duvet. Pass to Sampilay. Sampilay. To Salaysay. To Rapsing. Yes, sir. Rapsing. 2 points. 69 all. 2 minutes and 40 seconds. Guzman. Pass to Ligaspi. Pasok. 2 points. Ligaspi. 71-69. 69. Goben to Rapsing to Goben. Goben to Sampilay. Sampilay dinidiskarte. Sampilay tumira. Sampilay 2 points. 6-7. All 71. 71. 2 minutes and 15 seconds. Gomez. Tawa na Basket plus a foul. Foul by Rapsing. 2 minutes and 8 seconds. All 71. Dahil pumasok, 73-71 na. May bonus pa free throw. Okay, 74-71. Number 16. Tubig, pinasa, Salaysay. Nakuha na rin Salaysay pa rin. Tumaltad, tumira. Tumaltad. Di Guzman yang bantu ball, passing. Legaspi to Di Guzman.
Putih Akrisa. Daya Akrisa. Pasto number 18 Guzman to Legaspi. Tumira sa Legaspi. Pinasa kay Busaran. Busaran, 2 points. 76-71. 76-71. 1 minute and 30 seconds. Number 16, Diskarte. Number 16, sumalaksak sa nila. Wala na rin Busaran. Busaran ang wala. Busaran. Jagaw. Seven. Oh my God. Settle mo tayo. 1 minute and 30 seconds. Ramsey. Pass to number 10. Ruben. Sumalaksak. Pinasakay. Salaysay. Kumandag. Umigot. Rally. Score namin. 76-71. 1 minute 30 seconds. Ayan na si Busaran. Vegas now. Sayang! Foul time. 7 Legaspi, foul. Vegas blue. 1 minute and 4 seconds na lang in the fourth quarter. Yes, sir. Receive timeout. Seven. Salaysay, Castro. Salaysay, nakuha naman natin yung sarap. Pushing foul by Usman, number 24. Robson. Team Salaysay. Oras namin 76-73. 55.7 seconds. Seconds and 0.7. Tatlo lang? 76-72. Isla natin, 72-76. Lawan ng yes. 3 points lang yan. Sa Hongkong. Back to the ball game. Back to the ball game. Wala na pong timeout ang andar. To provide Busaran. Basket. Balls. Salaysay. Nasaan pa tayo Risa? Risa. Foul by number Sampilay, 16. Sampilay. Holding foul by Sampilay. Third pressure foul, Wani Quadradwin Sampilay. Oras natin. 46 seconds. 46.6 seconds. Basket. Papasok kaya? Iya ba? Easy good ball. Number
Ang Binay, tumalaksak. Wala. Nakuha lang ulit. White ball. Guzman. 39.5 seconds. Pass to Gomez. Gomez to Guzman. Foul by number 10, Jobel. 34.5 seconds. 79-72. Wali. Sa 80 mo lang yun. Hirap na bullying yan. Guzman. Wala pa rin. Nakakuha din ng perfect pass to number 16, Kambilay. Kambilay, tumira, kamaltag. Wala na ako ni Ramsey, wala pa rin. Naku pa rin, Salaysay. Wala pa rin, naku pa rin ako ni Mayola, Yesel. 17.6. seconds. 79-74. Gusto Jaya Krisa. Bye-bye, Mayola. Beauty ball lang yun, beauty ball. Hindi nag-abot ng foul. Lamang ang 79 sa 24. Naulit-ulit yung nangyari ng orang, Buster Beater. Basket. Stan. $80-74. Yay. Yun. Combo. Finals na yun, di ba yan? Semis. Oo, finals. Dahil na lang po yung ating marinig wala na tumandaan. Yung parehas na nalo, yun ang maglalaban sa finals. To Gomez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pumasok pa. 3 points, Gomez. Champion po kami ngayon. Champion. Ano ba? Tingin daw siya. 80-74. Finals na daw mo. Okay na yan, okay na yan. Lamang sila ng ano? Onset. Buhaya. Panalo ang team Didi Guzman. No, ayaw niyo magpa-picture? Ayaw niyo magpa-picture? Para tapos na kayo. Picture na kayo, picture. Ayan o, panalo, mga panalo. Mga panalo. Team Di Guzman. Reto ba kayo? Reto na? Mga panalo yan ha. Team Di Guzman. Best player, sino best player? Reke boss, Reke. Oh, best player daw to. Ito, best player. National, mas player. Oh. Best player ha, national ha. Ayan o, best player. Joker Risa.